जय श्री राम। राधे राधे भैया। हमारे आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग हमारे लाइव में आए और जुड़े भैया। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। दहिया मच्छर से नचायो भैया, लाइफ के कारण दहिया मच्छर से नचायो भैया, लाइफ के कारण। तो चले भैया, हमारे लाइव में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग आए, जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पढ़े लेकिन क्या हाल है बुआ जी? ठीक है भैया। खाना खाए कि नहीं? खाना खाएं भैया, बैठन है कि देखी पाड़े की माँ खाइन की नहीं खाइन खाए हुआ है भैया। हाँ बुआ, सजन पाने। हाँ तो हम लोग यहाँ खान भैया, बैठन है कि लाओ सबसे भेंटे करी तनी भर। देखिए सुनिए। बताओ। गाना सुनो तुम सजन पाने। तो तुनुक तुनुक तुन तुन्ना और पाड़े कई अम्मक हो गए मुन्ना। सीताराम बहन जी, सीताराम। क्या हाल चाल है? खाना वाना हो गया? जय भीम राम गोविंद गौतम। बोल दो जय भीम। जय भीम भैया। क्या हाल चाल है? ठीक है सब? अर्चना दीदी जी प्रणाम। प्रणाम बहनी। खाना वाना हो गया? सीताराम सीताराम बोलो प्यारे, लाल लंगोटे गदा वाले। अर्चना लेकिन हो गया खाना? भैया खाना ना खाओगे हम लोग। और सबका ठीक है भैया? भैया ठीक है?
तुनुक तुनुक तुन तुन ना, पाड़े को बहने को हो गए मुन्ना, और लड़के नाचे डीजे पर। माल बबुआ मेरे काटे चुनना। हाँ, सीताराम सीताराम। धन्यवाद बहुत। काल बहन जी कहना कि सहेली के गाना गा दूं, तो और बहन जी ठीक है सब कुछ। राधा रानी दूसर है। राधा रानी के सहेली हूँ। सीताराम सीताराम। धन्यवाद बहनी। लागत है रत ही लत जाए रत डोलत जा, मैया खड़ी पर्वत पे। रत ही लत जाए रत डोलत जाए, मैया खड़ी पर्वत पे। अरे मैया के माथे में वो बिंदिया सोए, मैया के माथे में बिंदिया सोए। पटहरवा बोलाओ पटहरवा बोलाओ, मैया खड़ी। रथ ही लत जाए रथ डुअलत जा, मैया खड़ी पर्वत पे। रथ ही लत बहुत सुंदर गीत अर्चना है। रथ ही लत जाए रथ डोलत। धन्यवाद बहन जी धन्यवाद। अरे मैया के माथे में वो बिंदी सोए, मैया के में वो बिंदी सोए। पटहरवा बोलाओ पटहरवा बोला, मैया खड़ी पर्वत पे। रथ ही लत जा रथ डोलत जाए, मैया खड़ी पर्वत पे। अरे मैया के नैनों में वो कजरा सोए, मैया के नैनों में वो कजरा सोए। लोहरवा बोलाओ कजरा उठा मंगा, ओ मैया खड़ी पर्वत पे। रथ ही लत जाए रथ डोलत जाए, मैया खड़ी पर्वत पे। मैया के हाथों में वो चुड़िल सोए, मैया के हाथों में वो चुड़िल सोए। मैया के बाहों में वो चुड़िल सोए। मनी हरवा बोला ओ मनी हरवा बोला, ओ मैया खड़ी पर्वत पे। रथ ही लत
जाय रथ डोलत जा तुनु तुनु भौजी के हो कमनो बुआ नाचे डीजे पर फुफट काटे चन्ना सज्जन पड़े सज्जन पड़े हाँ भैया पुप्पट काहे काटा चुना सुनाई दो मैं सो कहे थे कॉल के क्या मार सो रही थी मैं तो खोल के केवार बेदर्दी दगा दई के चला गए हो बेदर्दी दगा दई के चला गए बेदर्दी दगा दई के चले गए सो रही थी मैं तो खोल के केवार बेदर्दी दगा दई के चले गए बेदर्दी दगा दई के वाह बहुत सुंदर चले गए बेदर्दी दगा दे के चले गए बहन जी मेरे को चली जाती बहुत सुंदर संगीत सुनाया आपने बहुत सुंदर धन्यवाद बहन धन्यवाद बहन जी का करी लड़के देखा थी मीठे में फूफा आपके साथ हैं गए थे हाँ भैया भाई लेटा है वहीं फूफा मेरे साथ हो रहा थे भैया धन्यवाद बहन जी धन्यवाद उसको चाहिए हो रहा है नहीं तो है को करने के पिक्चर देख तो बात है राधे राधे भैया आज भी देख चिल्ला ठीक है जय श्री राम आप स्वयं लेते हैं बिलरिया सोत
तो खोल के क्यों दगा दे के चला गए चलो भैया हमारे लाइफ में आप लोग जुड़े, जल्दी जल्दी जुड़े। तो और बताओ भैया क्या हाल है वो। धन्यवाद बहन जी। कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, सज्जन पानी लिखते हैं। यह गाना सुनो। याद ही नहीं है। हमें तुम कन्हैया भुला तो न दोगे, नहीं याद आवत है। कितना गाना सारा दिन लोड करो तो कुछ तो नहीं जाता। बाद में कोशिश करो भैया। ये कड़ी याद है कहाँ गाओगी। हमें तो तुम कन्हैया भुला तो न दोगे। अभी सोहर उलारा में ही जो हम लोग व्यस्त रहे थे ना, ये वजह से ये सब ना इतनी याद आवत है। तो याद रहता है भजन सब गावत है। हमें तुम कन्हैया भुला तो न दोगे। पता नहीं है। मेरी बात मेरी बात के बिहारी आ गई राधा रानी जी। राधे राधे बहन जी, क्या हाल चाल है, सब ठीक है। नाम तो बहुत प्यारा है भाई, मनमोहक। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। धन्यवाद बहन जी, वेलकम है आपका। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। खाना पानी हो गया बहन जी, भोजन वोजन करा गया आप लोग।
बन जाऊंगी। राधे राधे बहन जी, राधे राधे बहन जी। प्रणाम। प्रणाम राधा रानी। प्रणाम बहन जी। राधा रानी कृष्ण प्रीति रानी। तो हम आपका कन्हैया गोपाल बोली, जैसे आपका नाम तो भाई हमारे हम ना ले सकी थे, तो ये वजह से आपका हम गोपाल कन्हैया जी बोला करी, राधा रानी गोपाल जी। हाँ बहन जी। राधा रानी आगे ना ही कह सके थे नाम। हमारे त्योहार निमिया कर पड़ा सोहर सुनो हुआ वचन सुने। क्या आपका हस्बैंड का नाम है? जी, हमारे हस्बैंड का नहीं नाम है, हमारे जेठ का नाम है। कोई बात नहीं, आप हमको राधा रानी ही बोलिए। बस इतना कह सके थे बहन जी कि राधा रानी, और आगे ना कह सके थे। वैसे भी आप बड़ी कुछ भी बोल सकते हैं, आप बड़ी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। धन्यवाद बहनी। राधा रानी कह सके थे, चलो ठीक है, राधा रानी आपका कहवे, और गोपाल के प्यारी कहवे। राधा रानी गोपाल की प्यारी, हमार प्यारी। हाँ राधा रानी आंटी जी प्यार से सही। चलो धन्यवाद बहन जी। राधा रानी आपका राधा रानी कहवे। सुनो निमिर प्रणव सज्जन पड़े। चलो हो गया राधा कृष्ण की दीवानी।
मेरे जसुदा की छैया तू कहाँ गयो रे, मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं तू नहीं मिलो रे, मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं तू नहीं मिलो रे। हाँ मेरे दुआरे निमिया पेड़ तौला हार लहार करई माँ, राम हार करई है मोरी बहिनी, तही चारी बोले ली कोयालिया तो बोली या सुहावन बोली या सुहावन। बहुत अच्छा गाना आंटी। कुछ नहीं। सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू दर्शन से सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू दर्शन से सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू दर्शन से। अरे ससुर मांगे वही राजा दशरथ, ससुर मांगे वही राजा दशरथ, तो मांगे कौशल्या जैसी सास, सरजू दर्शन से सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू दर्शन से सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू दर्शन से। ससुर मांगे वही राजा दशरथ, ससुर मांगे वही राजा दशरथ, वे तो मांगे कौशल्या जैसी सास, सरजू दर्शन से वे तो मांगे कौशल्या जैसी सास, सरजू दर्शन से सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू दर्शन से सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू दर्शन से। अरे देवरी मांगे भरत शत्रुघ्न, देवरी मांगे भरत शत्रुघ्न, वो तो पाती मांगे श्री राम, सरजू दर्शन से मैं तो पाती मांगे श्री राम, सरजू दर्शन से सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू दर्शन से सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू दर्शन से। लव कुश जैसा पुत्र वो मांगे, लव कुश जैसा पुत्र वे मांगे, वे तो मांगे अयोध्या के राज, सरजू दर्शन से वे तो मांगे अयोध्या के राज, सरजू दर्शन से सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू दर्शन से सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू दर्शन से।
आंटी इनका ऑफिस जाएगा। हम्म? ये कहते हैं आंटी जी मैं जा रही हूँ ऑफिस जाना। राधा रानी 10 बजे ना। जाओ सुतो बहनी। इनका ऑफिस हम्म? ऑफिस आपका बहनी बहुत स्वागत है हमारे लाइफ में आवे के जुड़े के बहनी धन्यवाद। जाओ बहनी ऑफिस में जाओ, खुश रहो बहनी, हमेशा भगवान तो सुखी रखे। राधा रानी गोपाल के प्यारी हमार दुलारी। नहीं जाए चुकी तब जाओ कितने टाइम का ड्यूटी हुई है? निंदिया के माती गई सोई, अंगनवा से राजा चले गए। निंदिया के माती गई सोई, अंगनवा से राजा।
800 दूर पड़ गई चलाता है ये करना खत्म ये करता है किसी कर रहा है सुंदरम तो है देखो सब हल्ले हल्ले ये है चलो रख दो प्रिय के मोबाइल इसमें